warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amara bi muhasabati nafsi lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-kitir rabbil abbas balik alaihi salam wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama al-amilin aina makan min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya'i tisatil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Mutarabudi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Rumuni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa tasawwasirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal hafidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid darraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukid dami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasakhata hadil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa minkunna fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita sekalian, senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat, dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, membaca kitab Muhassabatun Nafsiyah wal Imaniyah, melaksanakan muhasabah nafsiyah itu koreksi diri, mengoreksi diri masing-masing tentang keimanan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya dengan wasilah muhasabatun nafsiyah yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan
kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah, surat kelima, juz ke-6, ayat 54. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya sekaligus sebagai bahan muhasabah nafsiyah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum
Shadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. May yartadda. Barang siapa yang murtad. Minkum. Di antara kamu sekalian. Angdinihi. Dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu. Maka kelak Allah akan mendatangkan biqaumin dengan suatu kaum yuhibbuhum dia mencintai mereka wa yuhibbunahu dan mereka mencintainya adillatin dan bersikap lemah lembut alal mu'minina terhadap orang-orang yang beriman aizzatin bersikap keras alal kafirina terhadap orang-orang yang kafir yujahiduna mereka berjihad mereka berjuang fisabilillahi di jalan Allah wala yakhafuna dan mereka tidak takut laumatala imin kepada celaan orang-orang yang mencela dalika itulah fadlullahi karunia Allah yukti yang diberikannya mayasya'u kepada siapa saja yang dikehendaki wallahu dan Allah wasi'un maha luas karunianya alimun lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Maidah juz 6 ayat 54 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim yang kita yakini sebagai pedoman, petunjuk atau pegangan dalam hidup kita sehari-hari, minat dunia ilal akhirah.
kita pahami, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diurusi, diopeni, diramut, dijaga, dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke surat Al-Maidah ayat 54. Namun sebelumnya kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi dulu silakan ngopi ya. Enak teh, yang mau ngeteh teh panas-panas, cuaca mendukung, nanti kemepiar gitu ya. Pun monggo dipersilahkan. Kalau kakinya, dengkulnya mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau belonjor monggo silahkan belonjor. Selon, gejor, jor. Nah, monggo silahkan. Ya, yang mau senden, golek sendenan. Yang punggungnya mulai pegel-pegel, kemeng-kemeng, yang mau bersandar, mau nyender silakan nyender. Saya ingatkan, carilah sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah jum ngejuk ran tum bang, itu pinter repol bang. Monggo silakan, aku Yota ngombe. Saya mau nawarin ngeteh, wong saya aja nggak ngeteh. Anggi, pun silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi firhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna masyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa